Patuka pusini urura kausaraka pajaraka kiri pasita purata marca masiraka kurjakisa arut asjapanyani hikwasaraka wakichawi taipiu hitata kurjakisa margamasi kurjakisa hakimasi kurjakisa Peru suyu masi wainanaka tawakunaka achachilanaka awichanaka asukunaka lulukunaka takilim piwan sasa arut ataparakta akiri taipiu hitata hiwasaraka wakichaweja sapakatatiwa misturis karaki utara kamachagaro purtaris karaki kunaibana yatia urakampi wasuma yatia urakampi hanaski yatia urakampi maibayawa utaraki burat hilat kuya karaka takirim piwa wasitatsa arunt ataptau hanya nyapana hilat kuya karaka daerah kataru sarat tapanyani utara kasata bistu hapanyani irnakini sarau hapanyani chap hapanyani daerah kataru sarat tasikakijani marka rakas laiku hanicha hay una casa laico, comunidad laico, kita nak karhai wasaraka hakat separakstana uiwampi ya pumpi sana kaseptan hasapuru pampacha kau kita nak karha ya kai na kau na kampisa chau ya katu na kampisa ukakip karaki marka kau kita nak karha kunaiban irna kau na kansa saraka paraktan wampi daerah kata rusaran tasip kakijen ukam sasin ha ya ti una kampi kanyan tau hapanya dihicakan tatina muranta marka masinaka Rubén Ramírez Pachamapa una kesata Ministro Perteneja, Estado Taipitja, Repsol Kuparacaroja, Atantigua Kurjamatian, Picurat Punsa, Petróleo Caja Huarta Huatainaja, Harucaja Huartatanaja, Sasigua Sarakina. Harucaja, Hichaja, Tribunales Internacionales Atauca, Chejauquitara Corusa, Sarata Quispao, Sasinsa Sarakiwa. Uchilka Baja, Cauquitara Cante, Ayuchata Hakata, Sejucan Chejauquitara Caja, Pichatas Kakiwa, Omaha, Hata Sillapataki, Kurjamapurisa, Kiria, Tehueja y Atata Pañani. Nosotros hemos denunciado. Nanaka tanta impi kalianta parectu kamat mutuño tarmanteño bataka quiere empresa ukat bakisri nukak tribunales internacionales ukachakanekaru sarap harakiao. Estado peruano ukataipitsti cortes internacionales ukataipinakarusa lo harakiniwa ukamata kunak anyuchawinaka tutikana pachamam orajero combustible warar payausina ukanaka askichanyataki. Pichunya irnakawisti sapurua lurasip karaki hanukatsti askinyatwa ukanakasti lorap harakiha playa cabero ukachakana irnakirinakasti almohada nakampi polipropileno anyapta pirinakampi lampanakampi ukakik paraki baltinakampiwa akire petróleo warar payatasti pichusip karaki Pachamam toke ministro Rubén Ramírez hupasti ukachak kamas hapurirakinwa kunehama pichusiski ukanaka unyaki penyataki ukakik paraki indesi ukataipinir nakirinaka ukamasa policía ambiental ukataipitsa ukachakaruha puri parakinwa Son exactamente nya pakalak warang metros cuadrados ukahan walt etaut harakih ukas nya mawarangkan warangkap kim sakal patakan uka urakeuhau hanaskin harakih Pachamam toke ministro hupasti kananchanirakinwa kunihamahan walt winaga sautiki akiri laram kota teuhan ha ukanak tukita tungka urunakatha tungka peskane uro chino kapaksita kuna uro tehwarar payaskana ukapachatsti empresa Repsol ukataipitsti pichunyasti tugenya pa harakiwa akiri ministrosti khanancharakiwa kauka multa sapsutas pa ukanak tukita pachamam urakiru hanwalt eyatapatha ukakik paraki kunaimana huchenchawinaka lokanyataki Conservación Nacional ukachakanakaru hanwalt eyatapatha saphanyane islotes guaneros kaisa ankon ukakik paraki lachay ukachakauhanakana la multa es hasta 30,000. multa ukast kim satun kuarang uka uites ukarakiu ukat uka urakeuhanak hanwalt eyatapats yaka huchanchawinaka supanakaruh lokatas karakiniu ukat sakiris Hani pachamam urakeruke hanwal eta karakitis hanuka hakena karus ukakik para kikitina kata hukachakanakan hakap kupana karus hanwal eta rakiu pichunya irna kawinakasti hisk ablaya ukauhan salurasip karakiwa Santa Rosa ukachakana hilpachasti akir irna kirinakasti lurap harakiwa yanapir hakinaka ukakik paraki ukachakata mink atakinaka Jorge Luis Prado Jupaja, ministro de la Producción Iraquiwa. Lara makota sinti maka chakau hitarakan hampi chaullaha katutas kaspausa sirwa saraki ukakip krakiwa markachi rerakas wali kuswa huparakah mang asisis kaspawa chaullala kasasirwa yatia diraki Perico, Caballa, Bonito, Jurel ukakip kraki pota chaullala hampi katutas kaspau siwa kurja papurisa yathata phanyani ¿En cuánto se ha reducido la chauya al hanyanakast kim sakalaktunka % ukharu hukapta yata harakih Laram kota ukachakana chauya katutanaka, altamar ukachakansti, haniwa petróleo campisti anyuchata karakiti, ankon ukachakat pacha, ministro de la producción, jupastias que usaba makta sirakina, perico ukachauya katutaja,
ukasti patung kapacana kamantausina laram kota mangkinwa katuni parakina akiri chaulyast altamar ukachakat katudarakio ukah mangkanyas karakio hani ukah anyushata karakit akir han walto impih kunhamati yakipanakas sa parakino chauyanakast alak anyushata heusasin ukah hani ukama karakit akiri chaulyast laram kota ukamangkit mistunerakih Kim sakalaktong kanukah patak millas laram koto kamangkit, Perico, Caballa, Bonito, Jurel, ukakik paraki pota ukanakasti, mangkanyas karakiwa, hanukatsti akiri chauyanakasti, haniwa katuta karakiti, ukakik paraki, anchit pachanasti, haniwa mangkanya karakisa, lenguado, lorna, chita, tramboyo, pejerrey, ukachauyanakast, haniraw mangkanya karakit. Jorge Luis Ministro hupasti ukachakana chauyaka turinakampi matapisirakinoa hupasti kanancharakiwa kunaiman wakichawinaka sa lurasip karaksasina ukamata kolkanakampi sa hanwaltap hanyapataki kunihimatupanakasti haniwa chauyanakasti katupharakiti petrolyo ukampi kanyushatatapatha akira kanagaro hiskatapharaktu kamasiat hatapharaktu ukathupanagaros kunayanapawinakas churatas karakio ukat haskiu hichahwa kichasip karaktu kamas unyaki pasip karaktu hukampianapawinak churas kakinyataki kaukira kanakat hanaskinkap kupanakaro Prado hupasti habil tarakiwa angkong ukachakaru sarasipkak munyihiriksasina ukamas ukachakana kuna chauya paita tanakasa mangkasip karakismau sarakiwa nayak sarakstakin pacharus chuymesh tasip hanyan sasin ukat akachakaru hutasip karakismau suma unyihirik kunay man mangkal hanyu tanakas utharakiyo kusa mangkanaka ukachakanakan paita parakih Yat hatawinakatsti angkong ukachakana mangkalahanyu tatay pinakatsti yatiani parakiwa alahanya nakapasti sinti halaktataun hiasasina ukamata kimsa kalaktunka porciento ukahan waltawirua puri paraki. Yatia urakapi saranta sipkakiyani. Procuraduría sata ukata ipiuhitatja, ventanilla chakauhitana petróleo huartata katainaja, kunahan askira casa utkawi, kaukapurisa han askiroh kurana casa purtea wataha ukana giathata yatakiu wakicharisa sidwasaraki. Ukchika maha alahat un ataha ukapachanja umaha yakache kauhitana karoja petróleo sata ukha apaskakiwa. Urja mapurisa yathata pajani. Repsolat Petróleo, Ventanilla Hach Akotan Guaratetizitapat, Kimsatun kilómetros norte de Camao por ejej, Hayukam Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica Satataipet Untzanepjej. Último registro claro. Aka Jeper Unijavi, Pelagantavist, Jepeurunaka Unjasirakinaj, Kunjamate Kimsatunka kilómetros Ukahayaru Sardarakiteinaj, Kaukante Wararpayaskan Ukachakat Pechast, Kimsatunka kilómetros Ukaru Sardarakiteinaj, Norte Ukachakaharuj. Hobanakas dronana campeu akam aps abjaraj. Okchanikamaj Procuraduría Pequeñuta Taepet. Kuna sinti chijeros por ellas pa ukwa uñakept acepkej. Básicamente Chakpachasaka Chakahana, Unjatas Karakiu, Payahan Waltawiuhat, Maisahatst, Kuna Uyuanakat, Chauyanakat Hanwaltayak Ukanaktohit, Yakahatraki, Laram Kota Umaru, Anyuchatat. Okatpi akamra ke untzanepjanaj. Hoter oronakana kunanaka salurets asene akam uñakept añataksasen. Macha chawa chakata. Kiasa Machu Picchu chakauhitano Cosco Sulcaso chakauhitanja Naira Viernes Urua Yohlauma Mantantawi Uthawarakitaina. Ugakip Karaki Ukachakauhitanja Hichaha Takiragua Pistasip Karaki Ukatsa Machaka Uteja Marca Chileaka Saraki Papaya Patakeja Ukaki Uti Ukatja Askicha Payaris Asinsa Askicha Sipkarakiwa. Hichaqepa viernesan Machu Picchu marcan Cusco Sulcasuyut Mayri Chakatasut Karakina. Guaycompi Ukamasut Karagitaina Ukat Takanyampi Nampi Karagitaina. Utap Chakan Kilt Anakasut Karagitaina Ukat Ukanagasti Takota Karagitaino. Ukat Ukampachas Paiska marcan Félix Escalante Janiu Hagis Karagitain. Hakatasif Harak San Miguel Chacana Hawir Kawainamua Hutap Harakta. Yanap Asirina Campi Escuadrón de Rescate Jupanacampi. Ukat Aukixti Janiu Hakip Karakti. Machu Picchu Marcataquisti Kimsatunka Maranakats Hilau Aukijasti Irnakawarakina. Empresa Concetur Brigadista Nagampistik Askaragitaina Irnakasip Karagitaina. Vilcacota Hawir Chakan Pokap Karagitaina. Empresa Concetur Ukataipitstiana Kanirakio,
ukat khawiri nakan hupanakah takap harakiu kunehmate kacakan unyiktanah mangkacakanakan hupanakah takasip karakih. Félix Puchapasti mait askarakino akterina campiro kamkik para kiwa empresa privada ampiro aukip hakis kanyapkam takas kanyapa. Yo les pido que me sigan apoyando. Nayasti mait arakirikto hakin kama yamam tasip kanyapa. Yamam tasinagapat empresa rostatito unharak pachania. Akan kata hiukat aukihasti umamangkang pachaya. Ungwalialuat kalyus purin karagitaina Machu Picchu chakana. Ugatu kampachaw markachirina kampi ukamas irnakirina kampi. Irnakawina kampi irnakawip taipits pakapkaragitaina. Takinakas kachakansti omachata karagitaino. Ukchin kamasti municipalidad taipita alkamayo kawirhan hakata sirchak unhap karagitaino. Oyantay tampo ukat kusko chakar sarir trenanakat sukachakan unyano kata karagitaino. Pedro Castillo Perusio Malcuja inversión privada sata ukaru haus araki kusa irnagawi uthaja patakiwa exitosa TV para Campiwa aruski para Kitaina naira paksira kahakura pachante pekinchanya kayanta weja kaperusio sarja kunham purusa irnagawatairaja sasilwa yathat erakin. Hausta Irakiwa Chakpachaka Perusuyuna Irnakapanya Pataki, Pedro Castillo Malcosti Hanancharakiwa, capitales privados Ukirnakawinakasti, Askipakisiriu Sasina, Ukamata Kolkenaka Irtanyataki. Inviertan sin ningún temor. Askipachao Kolkehira Hanyaraki Han Mulhasis, Ukat Kitinakarus Hanwalteasis, Kunhamatekna Yaksarax, Ukat Haskipakisirakiu, Kunaiman Irnakawinak Uthanyapatak, Kunakolkirtanyatagis, inversión privada Ukalduraviej, Ukats Kunas Hananya Parakio, Kunhamati Sapkatan, Irnakirina Karo, Kusavia Hanyaraki, Ukakik Parak, Pachamam Urakerus, Sumpacha Unharakinyag. Mahisk awina, exitosa TV ukataipina, akasuy malkusti kamachluriri nakaru mait arakiwa, aruski paskakinyan sa sina, ukamatahlinyataki kunayman wakichawinakaru, akasuy riyanapanyataki, gas ukawal hechakaro priyanyataki ukanakhyamasa, ukakik paraki markachiri nakaruste haust erakiwa, nairakataharuski paphanyan sa sina, hanira, chahwon ktawinaka luraw sina. A esa gente que Kaukir hakenakat, takinakistantay munapki, ukats kaukir hakenakatir, Sait awir hausap ke panakas, hanu kanakah lurap kepant, akacakan pacahut herakih, arus kepenyatakih, akacakar hutapan. Ukakik paraki akasu malkusti arsurakinwa, kunanakatih lurkana kachika marana, iranakayupan hakasuyutaki ukanak tukita. yo no fui preparado para ser presidente. Naya haniwa kichata karakit, akaperusi malkunya takih, ukamas nayaro haniu kitis yatich karakitutih, ukat kunapachatih malkamaklitah tukapachans, haniu kitis nayaro yanap karakitut. Ugats haniu yat karakt kunihamahay naira malkunakahut hazarakchinah. Ukam hani ma pachas ma urunakas. Hanukats ukah, sait asinya takirakio, ukamatapat hnayah, askiu yatakas karakt hichakamas. Ukakik paraki sarakiwa, kititeh korupsyon ukahanas kildurkani huparusti, nayaw naira kata huchanchak sasina. Akamangkir nakawin, takpachakinakat, kitinakatih iranakap kupanakas, kunapachatih akasuyur hanwalt eapkan ukapachans kupanakah, iranakayipat mistunya pap harakio. Ukats te akasuy malkusti hanancharakinwa, yatiyan utanak tukita, kunihimatupan iranakawin nakapasti, amtatahiu sarakiwa. Nunca leo periódicos. Haniu nayak periódico la pinakah ulkarakirit, ukakik paraki, haniu televisión ukas unkarakirit. Kunihmate haniu kunas periódico kanakat hapsun hamakarakitih, ukat humasit, akiri periódico katay pinakats, haniu kunas palkarakit. Kauhawanakas, pisimang kanipahaka perusuyon ukanak tukit, kaukir markanakas ayun chatah ukanak tukits. Ukat sa wasitampi hananjas kakinwa, Karelim Lopez huparusti, haniu intik sasina, ukakik paraki, Samir Abudaye hupa empresario hakerusa, ukat sti sarakiwa, nayaste haniu yakati, kaukira kenakati, hupan munanya nakaparu irnakay munapkitu, ukar hemaksasina. Ukatsti, ministro naktokitsti Pedro Castillo Malkusti hanancharakiwa, hupanakarusti, askipachunya kipataski usasina, ukamatapatsti, hupanakukachakana iranakasip kakinya patakisti, kunanakatildrapkani, ukanakathamani usarakiwa. Comisión Regional de Disciplina Perú Libre Huparacasti Dina Boluarte Huparwa Haksubharaki Huchacha Sitaina Usasina Vladimir Cerrón Perú Libre Echteristi Dina Boluarte Hupaja Kamachi Lurina Karoja Akhawewa Nairasti Walikusa Kudust Ataphanao Ugakip Karakiwa Yahap Echterina Karusa Hupaja Iskachawiwa Aruna Campiu Ainest Eawi Sasirwa redes sociales sata ukata ipirwa kelkantara kitaina. Boluarte hupaja haksuta hanya papuriwa. Urhamati partido la pekel kauna karja hariwa kelkantata hanya pakiti
Sasinwa upaha Hanash Ariskakinao, Ucaruja, Guido Bellido, Perú Libre, Camachi Lurireja, Bolguarte Jupaja Jupata Kiwa, El Raganjamoreja, Hanigua Perú Marcasa Taqueja El Raganjamorquiti, Sasinsa, Saraki Tainao. La República Jupara Campigua, Bolguarte Jupaja, Aruski para Quitaina, Ucapachanwa, Perú Libre, Amuyu Urakapja Hanigua Kunapachan Sanaja, Qatar Kaya Teja, Sasinwa Satainaja, Ukatua Kamja, Haksu Payani Sasinwa, Amta para Quitaina. Yatia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Lima Metropolitana, Ukakip Karaki, Lima Regiones Sata, Ukatsa Callao, Ica, Ukakip Karaki, Jurín Sulka Suo Jauhitarakanha, Hichurudwa, Tunka Mayani Baranita, Tunka Barankama Iskawara Karo Bakut Ewiwa, Kayante Ata Karakini, Gauchapi Iskawara Kati, Hanko Bara Hakata Sepjeja, Jupara Karua Hilja, Bakut Aparakini, Síndrome de Down, enfermedades raras huérfanas SAT, Harukahap Eket Usutanakaro, Ukakip Karakiwa, trasplantes de órganos SATA, Ukara Hakat Asepchi, pacientes oncológicos SAT, obesidad tipo 2, Ukakip Karaki 3, Longkonta Tanakli, Quinta Tanak Hakat Asepchi, diabetes 1, Ukakip Karaki 2, Hal Ukarepchi, Ukakip Karaki, artritis reumatoide, Ukakip Karaki psoriasis Ukarepchi, hemodiálisis Ukar Hakat Asepchi, Harukaha, Maymuruta Sinteo Sontata Hakat Asepchi, Ukakip Karaki, Tisiko Usunepchi, Halukatsa, Sida Usunepchiha, Jupara Karua, Nairakatha Pakut Aparakini, Gabriela Jiménez, Kipka Minsata Ipina, Irnakeristi, Taik Aukirakaja, receta médica, Hanukaja, certificado médico Sata, Ukala Pinakwa, apart Asewa Panyapa, Hanukaja Lapa, Yaka Lapsa, apart Asewa Panyapau, Wapaja, Una Usut Punsa Kult Eshkeja, Ukiatenya Takeja, Sasinwa, Yatian Irakina. Murata Parga más Iraka y Atia Urakampi Saranta Sipkakiyani, Teme Perú, Al Ukata y Piu Hitata, Hiwasaraka, Wakichawi Taipiu Hitata. Kurjabati, Patunka Pescari, Waranka, Kimsapataka, Kimsatunka, Mayari Barkachineraka Wampi, Jepa 24 horas Sata, COVID-19 Yankao Sumpe Happy Katia Separa Kitaita. Kimsa Semana Pachajewa, Kurapachanti, Kimsa Kutina Yankao Suja Toktowa Tainaja, Ukapachat Pacha. Akiristi, Minsata y Piujitatwa Yathat Apatairaja, Patunka Payani Ururaka Sarakeri, Akiri, Chinoga Pasina, Ukakip Karakiwa, Pataka Pakaltunka Pusini, Ukapa Barkachiri Nakawa, Usunta Tarakaja, Kipka, Poyaña Utarakata, Bistap Karakina, Ukatsa, Pataka Tunka Bayani Ukama Barkachiri Nakawa, Hakauraka Patuk Ejapataina, Hanukaja, Hiuhap Harakitainao. Sohtatunka Bayani Rua, Hithat Harakitaina, Nairat Sipansa, Kipka Yanka Usumpi, Kipka Sapanyari, Atip Hayasilina Kaja, Atip Hayasewa Papunita Inawaka Yanka Usumpeja, Nairasti, Pescatun Kanikiwa, Aka Yanka Usumpeja, Atip Hayasewa Parakitaina, Sasinsa para Kaja Yathat Parakitaina. Arequipa Sulkasu Gitaro Porita Payani, Pap Ertinina Kau, Yakau Sumpi, Pikatea Sipataina, Uchika Baja, Ukayali Ukakip Karaki, Cosco Chakau Gitarakar, Jabar Kachirina Karoja, Bakuta Sipkakiwa. Ni Kimsatun Kolerenakaj, Programa Médico Esperanza Satauk Sataepet, Wakuno Kolenak Petanok Asepkej, Tunka Kimsakaluk Maranit Sohtatun Marekam, Ketenakatej Ayuchaka Ukitan Utkt Asepke, Coronel Portillo Ukakip Karaki Atalaya Provincia Chakanakata Ukayali Sulyakasuyot, Nairir Pa Semana Nakathopanakames Haprej Pukalepat, Fort Hop Barekoto Yuntaepen, Ukam Uksachaka Uketanakaros Porets Añataki, Proyecto Alianza por la Amazonía, Sata Uksataipet Exatau, Cedro Ukamarak Usai Taipet. Vamos a hacer un viaje de aproximadamente Sarap Harakiao, Nya Positunka Urunakao Sarap Harakiak, Pa Markar Unhirej, Ukachakanas, Pescatunka Ayunakaru Unhanip Harakiak, Ukatstuno Ayunakao Harus Porip Harakiao, Ukakik Parak Yakasar Nakayanakao Harus Porip Harakiao.
Okamarus ne pa warang enake uyanap aphanek wakuno kolhisk awanakarus fiebre amarilla o kamarak influencia takis etanok apharakeu barco tuyunyanste ne ma hisk akolyan uthamrake wakets eaphanak o kamaraka charena karuyanap anyatak Okankamah Coscomareca Ujetan, Sente Halu Purentas Kaketapat, Gerencia Regional de Salud Taipet Collerenacaj, Otanacaro Saret Asepkej, Okamaraca Cherenacar Wakuno Collenac Etanocht Añatac, Kim Sir Wakuno Colip Etanocht Ereshak, As Asisip Kakeu, Okamarus, Influencia Pisteta que Etanocht Asepkarakeu. Okchanikamaj Arequipa Sulca Suyo Ujetan, Kimerele Gutiérrez, gobernadora regional Auquequipcaraqui Omar Candia, Sulca Marcat Erepterej, Yan Causon Pecatutapjej, Sasinpe José Luis Anco, Consejo Regional Taipit Erepterej Untzanenaj, Viernes Urut Gobernadora, Utapan Jeparaski Usaanao, Ukatpi Santa Rita de Siguas Huaquichahuero Han Sarcanat, Akirisabat Urulura Señapanaj. Camisas Gutiérrez utapan Jeparaskej, Omar Candia Anchetaj utapan rakeu Jeparaskej, Omar Asep que usasen rakeu Untzanepjanaj. Waru Sulca Suyo Chakauquitaru Hichaja Porienta Payani Ma Kauka Instituciones Sata Ukachakauquitara Karja Hariwa Irnakap Kanateja Kurhamati Yanka Usumpiwa Katunte Asepjarakitaita Ukchin Kabaja Ika Sulca Suyo Chakauquitaruja Coronavirus Usuta Queja Iskawarakata Hanuka Iskawarakaro Pakut Apajapata Queja Bakura Koyarakaya Porint Jewa Manera Katan Reniaco Karusti Huánuco Municipalidad Taipita. Kichakutin Sulca Suyup Agenchahuita Ukonkik Parakiu Amarilis Municipalidad Taipita. Uka Irnakayu Tanakau Irnakayu Bampisti Estap Haragitaina. Uka Masti Fukaskaragitaino Irnakarinagasti Sinti Usu Katukjipana. Sulca Suyup Agenchawit Sohtatunka Kinagau Usutasti Mistup Haragitaina. Ukchinka Masti Amarilis Municipalidad Distrital Taipita. Sohtaniwa Usutap Karagitaina. Sulca Suyup Agenchawit Taipitsti Irnakawinagabampis Eitap Haragitaina Partunka Pusin Urunakama Chinokapaksita. Ukuru nakan kamacap harakini ukamas funik su harakini paipach irnakan utanakana. Ika sulka suyurusti akanyang kausut kolyanak spurt ay harakitaino. Pawaran kapes kapatak sokta tunka frascos. Pfizer kolyanaka purt askaragitaina. Ukanagampi pa tunka peskani warankat hila niro. Sulkirinak akan nairirip itandawinsti unyap harakini. Cananchas Carakino José Aguado Saavedra, director regional de salud Taipitpaya. Huancayo marcan patak pakalkotunka kimsani warankat hila wanakarua. Yatakayon tataypinakan kaukanti untap karagitayna itantanyatagi. Uka chakans bakunanyampi suyap karagitayna. Tunka marani nakataki ukamas tunka mayani marani nakataki untas karagitayna. Organización Mundial de la Salud Sata Ukata Ipeujitatja Omicron Yanka Tokokata Usumpehampi Coronavirus Usuja Hiteka Kispau Europa Chakaujitan Hasa Silwa Abuitane Paraki. Ukchika baja países europeos satoka su gitanakada. Ukakipkraki Estados Unidos suyo chakaukitanha yanka usuha nanakaroha haniwa katunta pituti ina mayausa silwa chahua unoktawinaha hajenakaha sartasipkakiwa. Pamarawa pokas haraki buhan ukamarkasa histantasitapatha ukamasa ukachakanwa COVID ususa unstarakina akaurak pachanak umarain tukitha irnakirinakasti Europa chakahatsti kananchan nirakiwa Omicron kastususti wasitampiwa Europa ukachakahansti kanyantarakixasina ukamatapatsti akiriwa kiposusti chamampi purirakispa hanukatsti akiri virus nyang khususti majak kasta usu tapatha sohtatunka porsiento uka europeo sakena karua katuntarakispa hanira marsupaksi puriusina ukatwa marka cirina karusti maitaraki aski baca unyasip hanyan sasina warangkat sa hila hakenakawa Bruselas ukachakansti sait asip haraki kupanakasti haniwa munap karakiti kuna amtawina katutiki COVID-19 nyang khusutaki ukanakaha ukamata chahon htawin pesait asitatsti polisia nakampi kutapisiwirua tukuyap harakina akiri chahon htawin nakasti utharakinwa Union Europea ukachakana ukamata polisia nakasti umakanyuna nakampi gases lacrimógenas ukanakampiwa akiri sait asirakenakarusti khespi arakina
kunhemat akir hakinakasti Memorial George Washington ukachakata Monumento Abraham Lincoln ukachak kamau sarap harakina kunhemat akir warang kahila hakinakasti haniwa munap karakinti bakuna uche sinyaha ukakik paraki maskeri yuku chasinya nakasa Estados Unidos ukachakana ukamatu panakasti Washington ukachakana askiwa sait asip harakina nanakana amuyunaka yakap hitsasina akiri unaktawinakasti chikan chasirakinwa kunam tawinakati inokapkana Tribunal Supremo Kataipina ukanakampi kunihamati amtawinakasti hitakayap harakinwa ukamata kaukiri kompanya taipinti patakat sahila irnakarinaka utikane ukachakanakansti haniwa hupanakarusti bakunapun bakunasma sapharakiniti. Policía antidrogas panya-panyaraka kimsa tungkaya tungkani kilos clorhidrato cocaína ukhabwa apara pataira kimsa warang kapa hila dólares cosderos asirwa sapharaki akiriraka Países Bajos sata marcana karua apayanya takiwa wakichha parakitaina. Policía nakasti kimsa tungkaya tungkane chiphatanaka clorhidrato de cocaína ukanaka wakatunta parakitaina tungka pesqani kilómetros ukachakauhana evitamiento ukathakina ukasti piura chakahata mistunyauhan karakiwa chulukanas ukachakaros ranyauhana container ukasapat nirakitainao chusaqepeña kaspasukam ukataypiro kimsa tungkaya tungkan chiphatanaka hapat nirakitainaj ladrillo nakham ukatukanak yathatawsinis kimsa tungkaya tungkan ukhakilo rakitainao ukanakaj takpachak clorhidrato de cocaína ukanaka parakitainao. Nya chica rumarua, policía nakasti, antidrogas ukakik paraki, división de investigación criminal hupanakasti, akiri auturo katunta parakina, kunhemata akiri autusti, empresa de transportes, Siacoant, HNA Company, hupanakan karakitainawa. Akiri empresas irnakanya nakapasut karakitainao, paita ukamarkan, ukat hichahyat hatanyarakiu, kaukatsu panakahutan ukanaktukit, kaukahan supanakahuchaphan ukanakas, ukat kunhemas upanaka irnakapjej angkas yunakampis ukanakas yat hatanyarakiu. Policía nakasti yatiane parakiwa, akiri hanchakapya nakasti, kimsa warangkapa dólares, ukakulkiru alhap harakispana, ukanakasti laram kotramawa apanya munap harakitaina Amsterdam ukamarkaru ukamata ukachakanakanwa alhap harakispana hichasti khatasib karakiwa narcotraficantes ukataipin irnakir hakanakaru hichak kunanakatil doranyak ukanakas lurasib karaktu ukat kunanakati hanar sunyak ukanakas haniwars karaks kunhemati huteriat khatawinakanst aske upanakaruh kathasirakinih ukakik paraki trailer hach auto apnakiri rusti katunta parakinwa Elber Argionima Chávez ukhamsutenrakitainawa kimsa tungka kimsa kalkon marani ukat steakiri droga ukakik paraki auto apnakiri katunta tanakarusti kaukauhantek droga naktuket yat khatapki ukauhanakarua apayata harakina ukhamata piura markana huchar kirinaka khitinakatek droga ukanaktuket yat khatapki hupanakawa hichasti aski pachayat khatap harakini Otakaway au hitarakaru saranyaha palikusapuniwa sasinwa takna markachirikaha walwach anya kipka chakau hitarakaru hasarap haraki ehtini nakapasti yang kausuta harkakasijataki amtaurakwa inokap hatainaha COVID yang kausutha harkakasip hapunitau sasinwa kanais taraki kurhabasa yat hatap hajani Ciudad heroica marca muy atastima pachila sariñan katas karagitaina Boca del Río Chacarusti walgani por apjaragitaina pawaranca sarina kao se mantukiansti por asip jaragitaina yakachakanakan pollonakas utkaragitaina ukatuka taipinakana pukunakas utkarakispa Gowani nakasti kusisitau katas jaragitaina kupanakasti ni marakepatwa laram kota chakanagarusti utjaragitaina Gowanakapa kusir asip jipana challana ukamas laram kotambi ukatokets kanant apjarakino Wawanaka anatiri mistrunyak muna parakiu mashkah ugatananaka haskiu takasib karakt kaukawanaka anteja walhakenaka han mastapisipkeh ukawanakar ukamatsum pachuin hasinyataki Wawanaka tuintas karakih kun hamas kupanaka yutans hilpa chakata sipjaragih Boca del Río ayu chakata municipalidad taipit kalkatanaku chapjaragitaina Mantañana kauharu kamas laram kotana kauharu ukanak taipitsti amtaya pjaragitaina protocolos amtanak aka COVID-19 nyang kausuta absutaki ukanakampi pakapanya batagi Sábados kamas domingo runa kastinampi irnakawinagampis pakapjaragitaina ukamat musiñana kamskan uchapjanya bataki Pues con eso se reduce. Ukamanagampi takaskaraki mang awinaka ukamas umawinakasti hitakayasiñapa Wakiska puniu haya hayankapjanyapa ukamas chiuch hasiñanakats uñano kaskarakiwa Akapamara ñanqawrunakana patunka payintanakaw irnakapjaragitaina delivery ukamasa pachpanagarus yakipachanagansti puriskaragitaina
Walha kenakau aka playas chaya ora keu haru huta parakir quarenten pachana ukat yahe panakas tu panakah virus nyang kau seni parak pachau ukat yahe panakairis utana kapat keu kunas ala parakin delivery sat ukanakat ukamat haski hu panakah yana parakin nyang kau pachana Soktatun laram kot kawilinaga salvavidas takna laram kotansti irnaka paragitaina Kilat Cuyacaracau, Ukawa y Atiaura Caja Jihuasaraca, Wakichawi, Taipiu Hitata, Subaki, Hichoroja, Kamart Apayani, Uyuampi, Sasubaki, Ampi, Mist Apayani, Uyarak, Subak, Anax Apayan, Hilat Cuyacaraca, Ukampi, Wampi, Chacucha, Tayasti, Nokanchis, Wakichawi, Subpacha, Kato Apayani, Sasirwa, Salip Haraxma, Hakisinkan.